कहवा जात तेज़ तरीन इलाज साबित होते हैं। अगर आपको मिजाज का पता है और कहवा जात के अज्जा का पता है तो आप किसी भी मसले में फ़ौरी तौर पर इन कहवा जात से मदद ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, कहवा जात जो है ये हमारे किचन के अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, फौरी तौर पर 1 से 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और ये अमराज का तेज़ तरीन इलाज भी होते हैं क्योंकि ये इंतहाई लतीफ़ अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं और इनके असरात फौरी तौर पर पानी में आग के ऊपर बॉयल करके हम पानी में ले लेते हैं और ये जैसे ही ज़ुबान पे लगते हैं क्योंकि इंतहाई लतीफ़ होते हैं तो सलेवरी ग्लैंड की मदद से ये फ़ौरी तौर पर अपना असर ज़ाहिर करके अमराज में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि हार्ट अटैक का जो पेशेंट है वो एक टैबलेट जो है उसकी ज़ुबान के नीचे रखी जाती है और वो उसको हार्ट अटैक से बचाती है। तो जो कहवा जात हैं ये भी ऐसे ही लतीफ़ होते हैं और ऐसे ही अमराज में मुफीद साबित होते हैं। तो आज हम कानून मुफरत अज़ा के 3 बेहतरीन, इंतहाई आसान, मौसर तरीन, तेज़ तरीन कहवा जात के बारे में आपको बताएंगे। उनके मिजाज, उनके अज्जा, उनकी तैयारी का तरीका और किन मिजाज में, किन अमराज में वो मुफीद साबित होते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम आपको बताएंगे उजलाती कहवे के बारे में। यानी ये कहवा लौंग, दारचीनी और लीमू के रस पर मुश्तमिल है। इस कहवे का मिजाज उजलाती गुदी है। ठीक है, और ये किन अमराज में मुफीद साबित होगा? अगर आपका मिजाज आसाबी है, बलगमी है, आपको नज़ला बह रहा है, छींकें आ रही हैं, आँखों से पानी बह रहा है, जैसा कि आजकल स्मोग की सूरत हाल है। ठीक है, गला ख़राब है, बलगमी खांसी है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, दिल घबरा रहा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो गया है, जिस्म ठंडा हो गया है, हाथ पांव ठंडे हो गए हैं, तो ये कहवा ऐसी सूरत हाल में बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा अगर आप लिकोरिया का शिकार हैं या आपको जरियान का मसला हो गया है तो ऐसी सूरत में भी ये कहवा बेहद मुफीद साबित होता है। अगर आप सर्दी से सफ़र करके आए हैं, सर में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो ऐसी सूरत में भी ये कहवा बेहद मुफीद है। आपने चावल खा लिए, दूध पी लिया, कोई जूस पी लिया, भारीपन हो गया है, गैस बन गई है, इस सूरत में भी ये कहवा बेहद मुफीद साबित होता है। ठीक है, तो इस कहवे के अज्जा सुन लें। लौंग 2 अदद आपने लेने हैं, दारचीनी आधी उंगली के बराबर लेनी है और लीमू का रस 5 से 10 कतरे लेने हैं। बनाना कैसे है? 1 कप पानी ले लें, उसमें 2 लौंग भी डाल दें और इतनी सी दारचीनी भी डाल लें। उसको इतना बॉयल करें कि पानी पौना कप रह जाए। अब इसको पुन छान लें, गुड़ से या शहद से मीठा कर लें और इसमें 10 कतरे या 5 कतरे लीमू के रस के मिला के नोश फरमाएं। ये बड़े अफराद के लिए एक वक्त की खुराक है, सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे कहवे की तरफ और दूसरा जो कहवा है उसका मिजाज है गुदी उजलाती। ठीक है, अच्छा, गुदी उजलाती कहवा कब इस्तेमाल कराया जाता है? जब जिस्म में खुश्की हो, खुश्की सर्दी हो, खुश्की गर्मी हो, नज़ला बंद हो गया हो, हड्डियों में शदीद दर्द हो रहा हो, ठीक है जी, इंतहाई गैस हो, कब्ज़ हो, डिकार हो आते हों, रीह के दर्द हों, ठीक है ना जी, खुश्क खांसी हो गई हो, खुश्क खारिश हो गई हो, बवासीर बादी हो गई हो, तो ये कहवा जो है
جو جس کو ہم نے غدی عضلاتی کہا، ٹھیک ہے، یہ ان عوارضات میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اجزاء اور بنانے کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر اجوین دیسی ہے، وہ آپ نے 1 چٹکی لینی ہے، یعنی 1 گرام۔ دوسرے نمبر پر پودینہ خشک ہے، یہ آپ نے 2 گرام لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ادرک، تازہ لے لیں یا خشک لے لیں، 1 گرام۔ 1 کپ پانی میں ان تینوں کو اتنا ابالیں کہ پانی پونا کپ رہ جائے، پون چھان لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گڑ یا شہد سے میٹھا کر لیں۔ یہ ایک وقت کی خوراک ہے، ایک وقت صبح دوپہر شام آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس قہوے کا مزاج غدی عضلاتی ہے اور کن علامات میں استعمال ہوگا وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے قہوے کی طرف، اور تیسرا جو قہوہ ہے اس کا مزاج ہے اعصابی غدی یعنی تر گرم، اور یہ کن امراض میں یا کس تحریک کے امراض میں مفید ثابت ہوتا ہے، تو یہ غدی عضلاتی یا غدی اعصابی یا غدی عضلاتی اور غدی اعصابی دونوں تحریکوں کے امراض میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیچش ہو گئی ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، آنتوں میں مروڑ ہے، پیشاب جلن کے ساتھ آ رہا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، آدھے سر میں بائیں جانب جو ہے وہ درد ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور خارش ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم الرجی کہتے ہیں، تو ان سارے عوارضات میں یہ قہوہ جو ہے وہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ سونف آپ نے 2 گرام لینا ہے، اور زیرہ سفید یہ بھی 2 گرام لے لیں، اور چھوٹی الائچی 2 عدد۔ 1 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی پونا کپ رہ جائے، پون چھان کر گڑ یا شہد سے میٹھا کر لیں، اور 1 کپ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ جو عوارضات بتائے گئے ہیں فوری طور پر پہلا کپ پیتے ہی 5 سے 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اور خاص طور پر یہ قہوہ جو ابھی بتایا ہے ایسے نزلے میں مفید ہے جو کہ سوزشی ہو، وبائی ہو، سوزشی کھانسی ہو گئی، نزلہ کیرا ہو گیا جو کہ کبھی اندر گرتا ہے کبھی باہر گرتا ہے، ٹھیک ہے، گلے کی خرابی ہو گئی، آواز بیٹھ گئی ہو، ان تمام عوارضات میں یہ قہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ قانون مفرد اعضاء کے 3 قہوہ جات تھے جن کے اجزاء، بنانے کا طریقہ اور ان کا مزاج اور ان کی تحریک ہم نے آپ کو بتائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کون سا قہوہ کن علامات میں مفید ثابت ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے بے حد کام آئے گی۔ معمولی امراض کا علاج آپ گھر کے کچن کے قہوہ جات سے بآسانی تیار کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ اپنے مزاج کے متعلق معلومات لیں، کوشش کریں کہ آپ اپنا مزاج خود جو ہے وہ پہچان کر لیں۔ کچن کے جو معمولی اجزاء ہیں ان کے مزاج کا آپ کو علم ہونا چاہیے، بنانے کا طریقہ آنا چاہیے، تو آدھے سے زیادہ علاج جو ہے وہ آپ کے کچن میں پایا جاتا ہے۔ اپنے کچن کو اپنی فارمیسی بنائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔